अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत में ख़बरों के हवाले से आज बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हैं। साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी किस तरह से अपना इलाज कराने के लिए बाहर जाएंगे और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को बरतानिया से किस तरह से वापस लाना है, इस हवाले से हुकूमत क्या इक़दामात उठा रही है और क्या सोच विचार कर रही है, ये भी आपको बताएँगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएँगे कि तहरीक इंसाफ़ के सीनियर रहनुमा हामिद खान, जिनकी रुकनियत सस्पेंड कर दी गई थी, उन्हें शोकस नोटिस जारी कर दिया गया था। अब उनकी जानिब से अपना एक जवाब जो है वो तहरीक इंसाफ़ को जमा करा दिया गया है शोकस नोटिस के तनाज़ुर में। और उन्होंने अपने इस जवाब में जो सेक्रेटरी जनरल है तहरीक इंसाफ़ के आमिर महमूद कयानी, उन्हें टारगेट किया है। इसके अलावा अलीम खान को टारगेट किया गया है, जहांगीर तरीन को अपने जवाब में टारगेट किया गया है और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को, फवाद चौधरी को और फिरदौस आशिक अवान को, मुशीर ख़ज़ाना जो हैं अब्दुल हफीज़ शेख, उन्हें टारगेट किया गया। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो इस वक्त तहरीक इंसाफ़ के रुकन हैं और हुकूमती वज़रा में शामिल हैं, उन्हें टारगेट जो है वो हामिद खान ने अपने इस जवाब में किया है। नवाज़ शरीफ और ज़रदारी के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हामिद खान के हवाले से, जो उन्होंने अपना जवाब जो है वो जमा कराया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के सेक्रेटेरिएट में। हामिद खान साहब को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने के ऊपर, पार्टी की जो पॉलिसी है उसकी वायलेशन करने के ऊपर शोकस नोटिस जारी किया गया था सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कयानी की जानिब से, और उनकी रुकनियत सस्पेंड करते हुए उनसे जवाब जो है वो मांगा गया था। अब हामिद खान की जानिब से ये जवाब जो है वो जमा करा दिया गया है और इस जवाब में ये कहा गया है कि एक तो ये जो मुझे नोटिस शोकस नोटिस भेजा गया है, इसका जो तरीक़ाकार अपनाया गया था वो गैर मुनासिब था और मुझे ये अगर कोई इंटरनल वर्किंग के हवाले से कोई इशू था मेरी ज़ात के हवाले से, तो मुझे नोटिस जारी किया जाता। लेकिन ये नोटिस जारी जो है वो मुझे नहीं किया गया, बल्कि मीडिया को ये शोकस नोटिस जो है वो जारी किया गया। और इसके रिवेंज में, इसके बदले में जब हामिद खान ने अपना जवाब जमा कराया तो उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से मेरे खिलाफ जारी किया गया शोकस नोटिस मीडिया को जारी किया गया था, तो इसी तरह से मैं भी अपना जवाब जो कि पार्टी सेक्रेटेरिएट में मैंने जमा कराया है, ये मैं मीडिया को भी जारी कर रहा हूँ। इसमें एक तो सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कयानी को जो है वो टारगेट किया गया। ये बताया गया हामिद खान की जानिब से कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि आप पार्टी के जो है वो सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं, जबकि मेरे हिसाब से तो जो अरशद दाद थे वो बड़े सीनियर रहनुमा थे पीटीआई के, बड़े ईमानदार और मैच्योर मेंबर थे पीटीआई के। लेकिन बहरहाल हामिद खान कहते हैं कि मुझे आपके सेक्रेटरी जनरल बनने के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है कि आप भी पार्टी के सीनियर मेंबर हैं। लेकिन उनकी जानिब से कहा गया कि जहाँ तक मुझे मालूम है, आपके ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ामात की जो है वो इंक्वायरी जो है वो अंडर प्रोसेस है और करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए हैं आमिर महमूद कयानी के ऊपर कि जब आप बतौर वज़ीर सेहत जो है वो ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रहे थे, तो इन करप्शन एलिगेशन के ऊपर आपसे वज़ारत वापस ले ली गई थी। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बड़े मर्तबे के ऊपर जो कि सेक्रेटरी जनरल का आपके पास है, आप इस पर ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक आप पर जो करप्शन के एलिगेशंस हैं उससे आप क्लियर नहीं हो जाते हैं। और अगर इन इल्ज़ामात के साथ आप सेक्रेटरी जनरल की ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देंगे तो ये पीटीआई की हुकूमत के लिए जो है वो काफ़ी शर्मिंदगी का बायस होगा। आगे चलकर वो बात कहते हैं कि जो उनका क्रक्स है अपने जवाब में, कि आपने मुझे जो शोकस नोटिस जारी किया है उसमें आपने ये नहीं बताया कि मैंने कौन सी बयान दिया है, किस मीडिया को दिया है, किस तारीख़ को दिया है, किस चैनल के ऊपर दिया है और क्या बयान दिया है जिससे पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी हुई है, पार्टी पॉलिसी की जो है वो खिलाफवर्जी हुई है और जिसमें मैंने जो है वो वज़ीर आज़म जो इमरान खान है, जो चेयरमैन है, उनको टारगेट किया है। तो इस हवाले से आपका जो शोकस नोटिस है वो बिल्कुल खामोश है। लेकिन वो आगे जाकर ये भी लिखते हैं, जो हुकूमती इंटायर टीम थी जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेर अल्तवा था और नोटिफिकेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस था, तो इस पर ये बात करते हैं हामिद खान के कि एक पूरी हुकूमत की लीगल टीम जो आर्मी चीफ की तौसीक़ का जो नोटिफिकेशन था वो दुरुस्त अंदाज में नहीं बना सकी, तो मैं सेक्रेटरी जनरल से ये शिकवा किस तरह से करूं कि आपने जो मुझे शोकस नोटिस जारी किया गया है वो प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट नहीं किया गया और इसमें बहुत सारी गलतियां जो है वो उसमें नुमायाँ हैं कि आपने जो एलिगेशंस हैं वो वेग हैं, वो उसमें आपने एम्बिग्यूअस हैं, आपने पॉइंट आउट नहीं किया कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम जो है वो क्या है। उसके अलावा आप ये भी कहते हैं हामिद खान जाकर कि मुझे ये लगता है, ऐसा तासुर है कि जो ताकत के जो मराकज़ हैं वो मुझसे नाराज़ हैं
اور اسی وجہ سے مجھے پارٹی کے اوپر یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے تاکہ میرے خلاف جو ہے وہ کارروائی انیشیٹ کی جا سکے، اور اسی لیے یہ کارروائی پاور کوریڈور کی جانب سے کے دباؤ کی جانب سے جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس کی وجہ سے میرے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی ایک آزادانہ رائے ہے اور وہ اپنی آزادانہ رائے جو ہے وہ رکھتے ہیں، لیکن جہانگیر ترین اور فواد چودھری کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، یہ کوئی لمبا چوڑا انہوں نے 9 صفحات کا جواب تیار کیا۔ اس میں وہ کہتے ہیں آخری پیج کے اوپر وہ بڑے واشگاف الفاظ میں حامد خان کہتے ہیں کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا چاہے جیسے بھی حالات ہوں، پارٹی میرا خون اور پسینہ ہے، اور میں نے بڑے گھنٹوں ہزاروں گھنٹوں جو ہے اس پارٹی کی ڈائریکشن اور اس کے خیالات جو ہے وہ تخلیق کرنے کے لیے، سیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ میں نے اس کے ساتھ سپینڈ کیے ہیں۔ کوئی بھی موقع پرست اپورچونسٹ جیسے کہ ٹرن کوٹ جسے لوٹا کہتے ہیں، اور لینڈ گریبر اور شوگر مافیا، کرپٹ مافیا، لینڈ مافیا مجھے فورس نہیں کر سکتے کہ مجھے پارٹی سے جو ہے وہ نکال دیا جائے۔ اور یہاں پر اپورچونسٹ کی بات ہے، جس طرح سے پارٹی کو یہ کیا جاتا ہے تنقید کے، بہت سارے ایسے لوگ جو ہے وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں جو کہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، جس میں فردوس عاشق امان اور فواد چودھری کو بھی جو ہے وہ الزام دیا جاتا ہے۔ ٹرن کوٹ جو لوٹے شامل ہوئے ہیں جو الزام دیا جاتا ہے، لینڈ گریبرز علیم خان جو ہے وہ پراپرٹی کے بزنس سے وابستہ ہیں، یہ یہاں پر ان کی بات کی ہے۔ شوگر مافیا جہانگیر ترین کا بزنس ہے شوگر کے حوالے سے، اور ادر کرپٹ مافیا جیسے کہ عامر قیانی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا کہ آپ کے اوپر الزامات ہیں، تو یہ انہیں یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا اور کہا کہ وہ آئی ول ڈو ایوری تھنگ پاسبل ٹو پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ مائی پارٹی ممبرشپ اینڈ آئی ول اسٹینڈ بائی مائی فیلو پارٹی ورکرز تھرو تھک اینڈ تھن۔ یہ انہوں نے انٹائرلی بات کی اور اینڈ میں جا کر کہتے ہیں having said the above, I will be waiting for your detailed notice spelling out all that is required to be mentioned in show cause notice under the law and the constitution of Pakistan۔ یعنی کہ آپ مجھے پراپر نوٹس دیں گے تو پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ اب آصف علی زرداری کی بات کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیرامیٹر سیٹ ہو چکے ہیں، اور آج جب چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے کہ آصف علی زرداری کو بھی طبی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ ضمانت دی جائے، تو جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو سب سے پہلے عدالت نے جو استفسار کیا کہ کیا اس میں کوئی میڈیکل بورڈ بنا ہے، تو آصف علی زرداری کے وکلاء کی جانب سے بتایا گیا کہ حکومت نے ایک بورڈ بنایا تھا، پنجاب حکومت نے، لیکن عدالت نے کہا کہ ہم جہاں پر اس وقت آصف علی زرداری ایڈمٹ ہیں پیمز ہاسپٹل میں، ان کے ایم ایس کو جو ہے ہم ڈائریکشن کرتے ہیں کہ وہ ایک میڈیکل بورڈ بنائیں اور اس میں آصف علی زرداری کے جو ذاتی معالج ہیں انہیں بھی شامل کر لیا جائے، اور شامل کرنے کے بعد ایک رپورٹ جو ہے وہ 11 اگست تک عدالت کو دی جائے۔ اس کے بعد عدالت جو ہے ان کی میڈیکل جو رپورٹ ہے اسے دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ جو ہے وہ کرے گی۔ تو اب سلسلہ چل نکلا ہے، ان کی میڈیکل رپورٹ آئے گی، اور جس طرح سے ایک تاثر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری کی جو صحت ہے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے بھی زیادہ خراب ہے، اور انہیں ان سے پہلے یہ ریلیف ملنا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال اب دیکھیں 11 اگست تک یہ سماعت چلی گئی ہے، اور ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی رپورٹس پہلے سامنے آ چکی ہیں کہ وہ کس قسم کے خدشات کا جو ہے وہ آصف علی زرداری کی صحت کے حوالے سے اظہار کر چکے ہیں، اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ آئندہ جب میڈیکل بورڈ بنے گا اور اس کی رپورٹ آئے گی، یہ سب کچھ جو ہے وہ عیاں ہو جائے گا۔ نواز شریف لندن میں ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے کیا رپورٹس ہیں، ایک رپورٹ ہم نے پہلے تیار کر رکھی ہے، وہ بھی ہم کچھ دیر میں شیئر کر دیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو اپلوڈ ہونے سے پہلے ہم وہ رپورٹ شیئر کر دیں، لیکن حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف کو جب میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کا ہو جائے، وہ ان کی صحت وہاں پر ٹھیک ہو جائے، تو انہیں پاکستان میں واپس لانا ہے، کیونکہ ایک بیانیہ ہے تحریک انصاف کا کہ جو کرپٹ لوگ ہیں انہیں کسی طرح سے جو ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے، انہیں قانون کے کٹہرے میں لانا ہے، انہیں احتساب کے شکنجے میں لانا ہے۔ تو اس لیے حکومت پاکستان نے ایک خط لکھا ہے برٹش حکومت کو، جس میں حکومت پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف اس وقت پاکستان سے برطانیہ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، ان کا وہاں پر علاج معالجہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور یہ کہا گیا ہے، یہ ریکویسٹ کی گئی ہے برٹش گورنمنٹ سے کہ جیسے ہی ان کا ٹریٹمنٹ وہاں پر مکمل ہوتا ہے تو انہیں فوری طور پر جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ روانہ کر دیا جائے، انہیں وہاں پر سٹے نہ کر دیا جائے، ان کے سٹے کو جو ہے وہ پرولونگ جو ہے وہ نہ ہونے دیا جائے۔ تو یہ اقدام اٹھایا ہے حکومت پاکستان نے، باقاعدہ برٹش گورنمنٹ سے رابطہ کیا اور ایک خط کے ذریعے انہیں اپنی جو فکر ہے یا جو خدشات ہیں نواز شریف کے حوالے سے کہ وہ وطن واپس نہیں آئیں گے، ان کا وہاں پر ٹریٹمنٹ چلتا رہے گا، اسے پرولونگ کیا جائے گا، اور ان کے سٹے کو جو ہے وہاں پر رکھا جائے گا تاکہ وہ واپس آ کر جو ان کے خلاف مقدمات ہیں وہ فیس نہ کر سکیں، انہیں دوبارہ جیل میں جو ہے وہ نہ جانا پڑے۔
मरीम नवाज़ के हवाले से आपको बता चुके हैं, अभी तक नवाज़ शरीफ की कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर नहीं आई जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि उनकी सेहत बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब है या उनका जो स्टे है वो वहाँ पर लंबा हो सकता है और मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में उन्हें वहाँ पर अपना स्टे जो है वो प्रोलॉन्ग करना होगा। ऐसी कोई हतमी रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने नहीं आई। गो के बहुत सारे मेडिकल टेस्ट जो है वो उनके हवाले से उनकी सेहत के मुतल्लिक इस सिलसिले में जो है वो करवा लिए गए हैं, लेकिन बहरहाल अभी डॉक्टर्स की हतमी जो रिपोर्ट है उसका इंतज़ार है। मलिक रियाज़ के हवाले से बहुत बड़ी खबर कल सामने आई थी, लेकिन अब मलिक रियाज़ ने ट्वीट के ज़रिए कल की खबर जो है उसकी वजाहत करने की कोशिश की है, लेकिन उससे भी लगता है कि उनका मामला बन नहीं पा रहा। बरतानिया में जो मामला था उनका वो ये था कि आपकी जो पैसा है जो आपके अकाउंट्स मुख्तलिफ 8 अकाउंट्स में पड़ा है उसकी आप जस्टिफिकेशन दें। वो जस्टिफिकेशन देने से कासिर है, उनके खिलाफ तहकीकात चलती रही और जब तहकीकात चल रही थी, एक सिविल मैटर था, तो मलिक रियाज़ ने यह मुनासिब समझा कि इसकी डील जो है वो कर ली जाए, इसका तस्वीया जो है वो कर लिया जाए। तो उस पर तस्वीया कर लिया गया और 19 करोड़ देने के ऊपर जो है वो आमादगी जो है वो ज़ाहिर कर दी गई। अब ज़ाहिर है ये रकम जो है वो कौमी ख़जाने में आएगी, लेकिन मलिक रियाज़ कहते हैं कि उन्होंने अपना जो 5 करोड़ पाउंड्स का जो वहाँ पर अपार्टमेंट था, जो प्रॉपर्टी थी, वो इसलिए बेची है कि जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो रकम देनी है वो रकम यहाँ पर जमा करा सकें, तो इसलिए वो प्रॉपर्टी उन्होंने उस लिए बेची है। लेकिन अगर उससे हटकर बात करें, जो 8 अकाउंट उनके पकड़े गए हैं जिसमें जो रकम मौजूद थी उसकी वो जस्टिफिकेशन नहीं दे सके, उसके हवाले से उन्होंने अपने ट्वीट में जो है कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया जिससे हम या लोग जो है वो मुतमईन हो पाएँ। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।